पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांच हांव येवकारतां। आजची पत्रकार परिषद जी आसा ती लोकोत्सव 2025 ह्या संदर्भान आसा आणि ह्या पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक आदरणीय श्री सगुण वेळीप सर, त्याच प्रमाणे आमचे कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद कुटकरजी, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर श्री माटे, बाकीचे सगळे अधिकारी। आजच्या जवळ 17 तारीख ते 26 तारीख लोकोत्सवाचे मोठे उमेदीन जे लोक पळयतात तो लोकोत्सव 17 तारखेक बरोबर 6:30 वरांचेर ताजें उद्घाटन जातलें। ह्या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्री, त्याच प्रमाणे खासदार आदरणीय श्री सदानंद शेठ तानवडे, आमचे श्री मेयर, त्याच प्रमाणे हांव, हेजे बरोबर आमचे संचालक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी यांच्या उपस्थितीत हो उद्घाटनाचो सोहळो ह्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो। ह्या लोकोत्सवाक एकंदरीत जवळ 20 राज्यांचे आर्टिस्ट आणि आर्टिजन्स, हँडीक्राफ्ट्स हे सगळे आपापली कलाकृती जी आसात खास करून आपल्या हातांनी विणलेली, त्याच प्रमाणे ह्या लोकोत्सवाक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि गोवा ह्या राज्यांतले विविध आपले कुझीन जे आसा, आपले खाण पिणे जे आसा त्याचे वेगवेगळे पदार्थ सुद्धा आसतले। हो लोकोत्सवाची सुरवात सकाळी 10 वरांपासून ते रातचे 10 पर्यंत आसतले। हो जो एकंदरीत लोकोत्सव जो आसा त्या लोकोत्सवाक वट्ट 600 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो प्रत्येक राज्यांचो जो फोक फॉर्म जो आसा तो प्रेजेंट करतले। गोयचे वट्ट 20 जे पंगड जे आसात त्या ह्या 10 दिसां भितर आपली कला परफॉर्म करतले। परत एकदा हांव तुमकां याद करून दिता, एक वेळ असो आशिल्लो फक्त ओन्ली 2 किंवा 3 पंगड गोयचे ह्या लोकोत्सवाक पार्टिसिपेट करताले। आज ज्या वेळाचेर हांवें टेक ओवर केल्लें आशिल्लें त्या दिसा पासून आमी वट्ट प्रत्येक नामणेचे जे फोक ग्रुप्स जे आसात त्या फोक ग्रुपाक आमी इन्वायट दिल्लो आसात। हो जो एकंदरीत जो लोकोत्सव जो आसा तो वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर आणि गोयचे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे जोड पालवान हो मोठ्या प्रमाणात घडोवन येता। ज्या लोकोत्सवाची नॉट ओन्ली गोंयकार पण बरेचशे इंडियन टुरिस्ट म्हणून नाका, डोमेस्टीक टुरिस्ट म्हणून नाका, जे खास करून हो लोकोत्सव ज्या वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर गोंयान येवपाचे, सहलीक येवपाचो एक प्रयत्न करता, ते बुकींग करता। आणि ह्या लोकोत्सवाची एक गोष्ट तुमच्या मुखार हांव शेअर करता। एक म्हणजे सामकी पेडणेची गरीब महिला, जी गरीब महिला म्हणटा आपण वर्साक 24,000 रुपये ह्या लोकोत्सवाची खरेदी करपा खातीर, म्हणजे घरान जे साहित्य जे लागता ते आतुरतेन वाट पळयतात। एक ग्रामीण भागातली महिला, म्हणजे ह्या लोकोत्सवाचो एक डेप्थ कितली आसा, म्हणजे तळागाळांत सुद्धा ह्याचो लोकोत्सवाची अवेरनेस जाल्लो आसा हे ह्या एकाच कलाकृतीन आमकां उदाहरण आमकां पळोवपाक मेळटा। अशे हजारो फुटफॉल्स दिसाक उपस्थित आसात। हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयकारांक, म्हणजे पर्यटक आसतले, इंडियन टुरिस्ट आसतले, इंटरनॅशनल टुरिस्ट आसतले, तेंच्यांनी मुजरत ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जावचे आणि ह्या लोकोत्सवाचो आस्वाद घेवचो अशें नमळाईचे मागणें करता। म्हणून एक खास वैशिश्ट्य आमी ह्या लोकोत्सवाक इंट्रोड्यूस केल्ली आसा ती म्हणल्यारूच ट्रायबल विलेज क्राफ्ट्स ह्या संदर्भात, आणि ती सुद्धा तसोच तरेची 17 ते 26 तारीख पर्यंत आसतले। एक वेगळ्या तरेची एक संकल्पना ह्या पासूनच आमी सुरवात करपाची केल्ली आसा, जेणे करून तांचो जो स्पेशल मुखार हाडपाचो केल्लो आसा। हेकाच जोडून हो एक दुसरो भाग आसा आमचे कला संस्कृतीच्या संचालन
कशी तरेची आमची तयारी आसा, कशी तरेची आमी सुरवात केल्ली आसा आनी तुमी दिल्लो प्रतिसाद, तुमी दिल्लो सांगात, तुमी दिल्लो सहकार्य म्हणजे सतत काळजान भर करून आसतलें असोच मोग आसचो, आशिर्वाद आसचो सगळ्यांक दिवं. कितले स्टेट्स आसता? ऑलमोस्ट 20. नांवां जाय? या जवळ जवळ महाराष्ट्र, UP असे विविध राज्यांचे, उत्तराखंड आसा, असे विविध राज्यांचे आर्टिस्ट तुमचे भितर आसतले. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा, जम्मू अँड काश्मीर, केरला, त्याचप्रमाणे उत्तर छत्तीसगड, वेस्ट बेंगाल, गुजरात, आसाम, मणिपूर अशा ह्या भट्ट 19 राज्यांचे आर्टिस्ट परफॉर्म करतात. एका दिसाक कितले स्टेट्स? एका दिसाक ऑलमोस्ट आमी 10 ते 12 आर्टिस्ट, इन्क्लुडिंग एक हे जे आसा पळय ते कंपल्सरी गोंयची आसतली. एक फोक ग्रूप गोंयाक प्रत्येक दिसा रिप्रेझेंटेशन आसा आनी प्रत्येक दिसाक 10 ते 12 म्हणजे 10 पयलू आमचे सोंपपाक जाय. 7 प्रत्येक दिसा कार्यक्रम जातलो, एक्सेप्ट इनॉग्रल फंक्शन जे आसा तें 7:30 आमचे पयले दीस सुरू जातलें आणि कंक्लुडिंग सेरेमनी 10 पयलू कार्यक्रम आमचो सोंपतलो. त्या प्रमाणे सगळो फुडें केल्लो आसा. आमी 550 ऑलमोस्ट 600 आमचे हे आसा. 550 स्टॉल्स आमी आज घातिल्ले आसा. तातूंत मॅक्झिमम चडशे आमचे गोंयकार भावांकूच आसात आनी वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर्सा भितर जेंचे आर्टिजन्स कार्ड आसा, जेंची एक सगळ्यांची एक मंदियाळी आसा, यादी आसा, तांकां सगळ्यांक तें लिस्ट आमकां वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराच्यान येता. I have a question. Every year you organize Lokotsav here. Kampal residents have been complaining about traffic problem. Evening time खूप ट्रॅफिक त्रास जाता तांकां. ते म्हणटा आमकां घरांतले भायर सोडून बसूंक मेळना. आमच्या दारा मुखार पार्किंग करता. म्हणटा आज पर्यंत आमकां ह्या संदर्भात काही गोष्टी आमी तुमचे कडल्यान आमी आयकतात, पण ज्या वेळाचेर ट्रॅफिक कंट्रोल करपाची सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेतात. तुम्ही ह्या फावटी तुम्ही मॉनिटरिंग करचें. सी एवरीबडी इज हॅविंग सम प्रॉब्लम. सगळ्यांक प्रॉब्लम आहा. म्हाका एक सांगता, सगळ्यांक प्रॉब्लम आसा. They have requested you to relocate, no? Where to? No, put it up, but this time it is not possible. But you only called up me, no? Last time somebody has called up me regarding this issue. But till today we have not received any complaint from any residents from the Kampal area. But definitely, see, Lokotsav is a brand of Goa. So because of some people, it is not possible us to shift. Let me talk very frank and open to you. You understand, no? हांव तें बाकीच्या भशेन पळयतलो बिळयतलो तसलें बीन कांय ना. Lokotsav is a brand of Goa. It is we are having a ample adequate parking facilities. आणि म्हणून आमी लिमिटेड टू द स्टॉल्स आसा न्ही, 550 स्टॉल्स जे आमच्या कॅम्पसा भितर मावतले तशें आसा. काही गोष्टी, सगळ्यात काही गोष्टी लेजर तुका मेळपाक शकता. Let me talk very frankly. Nobody is opposing it. Yeah, but only the shifting of relocating. We will take care of this. But आम्ही असं म्हणतात की बाकीचे कोणाक सगळ्यांक त्रास जावपाक जायना. साधी गोष्ट सांगतो का, serendipity was going on. We have shifted. We have not given a permission to the Serendipity festival. You also know that Serendipity festival is one of the biggest festival in the state of Goa. We have shifted the main program at the Donapal, that Taligaon plateau. There also I have received a complaint. Then where to host these programs? There also, then where is the place? There also I have received a complaint. Somebody is having a loud music because our music is closing by 10 midnight, 10 p.m. So everybody will be having a problem. So we are here to resolve the problem, but not to closure of the Lokotsav or not to closure of any festival which Goa government is doing, because Goa government is giving the permission to. No, कोण बंद करून मागना. But where? So we have shifted it. There also we are having a problem. They are having a problem. Everybody will be having a problem in the state. Let us check. Let us think on it. But
आय डोंट वॉन्ट एनी पर्सन ऑर द रेजिडेंट टू बी फॉल इन ट्रबल आनी तांकां आमकां त्रास मुळीच करपा नाका. सपोज तांचे जर कितें जर आसलें जाल्यार आमी येतले आयकतले, वी विल रिजॉल्व द इश्यू. 24th एडिशन. Last time तो एक विषय झाला होता, how you are taking care of it? So, last time होता मोठ्या इलेक्ट्रिसिटीचा विषय झालो. हय. उजो कितें झालो आनी how you are taking care of this time? नो कशें आसा न्ही, इलेक्ट्रिसिटीचो उजो तो पेटिल्लो अशें कितें आसा न्ही, बारीक बारीक विशय आमकां लास्ट मिनटाक ते लास्ट मिनटाक आमकां मातसो कोणाचो कितलो तांकां पावर जाय पडटा हें आमकां पयलू कळना. सो आमी तें एक हें दवरता, कितें आसा एक 5% एक्स्ट्रा एज फार एज फाटले पर्सन. आनी सुरवात कितें आसता, कोण घेता आपापलेच ते कनेक्शन घेता आनी वायर असो पळय न्ही ती एखादे थोडे बारीक घालता, ते सर्टन एम्पियर्साची वायर घालची पडटा. एका बरोबर 550 स्टॉल्स, प्रत्येका कडेन 550 सुरवातीकूच हो विशय जाता, मागीर ते एकदम रिजॉल्व. बट वी हॅड गिवन व्हेरी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग टू देम, तुमचो कितें तो विशय आहा अनलेस अँड अंटील आमच्यो काही गोष्टी इलेक्ट्रिशियन वी हॅव आमी इलेक्ट्रिशियन ते करून आमचे एजन्सी जी आसा तांकां आमी सारके वॉच दवरी म्हणून सांगलां, त्या प्रमाणे आमी करतले कितें. ओके, लास्ट टायम इवन हायजीन इज कन्सिडर्ड, वी हॅव टेकन एवरी केअर. त्या दृष्टिकोनांतल्यान सुद्दां आमी आमचो प्रयत्न आसा. यू विल सी दॅट दी लोकोत्सव एक डाग लोकोत्सवाक लागपाक जायना, ह्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करतात. तुम्ही लास्ट टाइम हायजीन मेंटेन करून सुद्धा खूपशे टॉयलेट्स थंय घातिल्ले, नळाचें उदक घातिल्लें, तरी आसतना ते भायले जे स्टॉल्स येता पळय ते ओपनूच थंयसर उडयतात. ना तुम्ही ह्या फाटी तांकां स्ट्रिक्ट आता वॉर्निंग कशें आसा न्ही, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना आता तुम्ही facilitate आमचे करता, पण ते अधिकारी आयकना. जे आसात थंय न्ही, आमचे अधिकारी जे आसात थंय कोण तरी गार्डिंग करपा खातीर आसता, जेन्ना आमकां हें कळ्ळें आनी इमिडिएटली वी हॅव स्टॉप.